ए गाँव रे आमे बुलिला भितर गोटे जिनस आमको देखा मिलला गोटे भाई अच्छा नीलकलिशिका सी जन्मरू गोड़ ना किंतु सी बहुत माने पारंगम सब चाष बास करती इवेन कि चेरमूली करिकी सी गुजराण मेटाउं आसतु घर को जीवा सहित कथबार्ता हवा यहाँ हूँ रास्ता यहाँ हूँ सी भाई घर एपटे घर सी बर्तमान ये अच्छा भाई नमस्कार कथा ही पारिया तमे ठीक अच्छे अच्छा कौन शिखिच तमे काम कौन तमे जीवन टाको हमर जीवन रे आज्ञा मिस्त्री काम गोटे शिखिची बढ़िया काम शिखिची तापरे एबे गुणिया काम करूची के ज्वर मेलेरी डेंडिसी कोन टीबी पीबी हेले मु मेडिसिन दउची केमती मेडिसिन दोज कोठा आनुछ गुडे ते डंगर जाई करे लोक को गच देखेबी गच इमतिर गच तेले आनो बोली कि लोक को देखे करी से गच आनी करे देले ताको लोक करू मु सेवा करू अच्छा शिखिला कोठु गुणिया काम ना शिखिला बेले मते देवता शिखी सपन मु कार पाखरे शिखी आउ जो बड़े काम करूछ केमती शिखिलो तुम तो चली पारुन नहीं बढ़िया काम बेले मु कार पाखरे शिखी ना आज्ञा इमती देखिबी चिड़ा आइतिबो इटा इमती करले इमती हेबो बोली कि अच्छा देखि देखि शिखिला हां शिखी देखि कि शिखी अच्छा चाष केमती कोन करूछ चाष सेमते आज्ञा तोरांतर धीरे किना रेस्ट मारी मारी कि जाई करी तो इमती खाम दाम करते पेट केमती बंचबो अच्छा खाଇବା ପିଇବା କେମିତି କଣ ହଉଛି ଖାଇବା ପିଇବା ତ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଏକା ତ ନିଲେ ଖାଉଛି ନହେଲେ ନାହିଁ ଘରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଘର ଆଉ ମୋର ମାଇଟି ଅଛି ଆମର ପିଲା ଚାରିଟା ମୋର ମା ବାପା ତ ଛୋଟ ବେଲେ ମରିଗଲେ ମୋର ମା ବାପା ମରିକି ବେଶୀ ଆଚ୍ଛା ଘରେ ଯେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ହଁ ସାହାଯ୍ୟ ଏମିତି ତ ରୋଷେଇ ବାସ ପାଣି ପାଣି ଆଣି କରି ଦେଉ ଆଉ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ କି ତମର ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆମର ଅସୁବିଧା ତ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ମତେ ଦେବତା ଲାଗିଛନ୍ତି ମତେ ମୁଣ୍ଡର ବାନ୍ଧିକି ଦିଅ ମୁଁ ତ ବାହାର ଖୋଲି ଯାଇ ପାରିବି ନାହିଁ ଏ କାମ ମେନ୍ କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲେ ପଇସା କୋଉଠୁ ମିଳିବ ସେ ଦେବତା ମତେ ବହୁତ ଅସନିନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ମୁଣ୍ଡର ଦିଅ ବୋଲେ ଆଜିକାଲି ସକର ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆମେ ସେଟା ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସରକାରଠୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ି ଦେଲେ ତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲିକି ଆମେ ଭାବୁଛି ହେଲେ ସରକାରୀ ପାଖରେ ଯାଇକି ଜଣେଇବାକୁ ମତେ ଟାଇମ ନାହିଁ କି ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ आगुरु केबे कहिछ कि तमर ये असुविधा हैछि सरकार को जणैछ सरकार के जणै चाहिए सिंहपुर ब्लॉक रे दुई तर कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन आस्तेला सेते बेले भी जणैली लेखि के देली हां हां बोली लेखि कि दुई तर हेलेनी जणैली तापर लोन पाई बोली कि आउ गोटा एप्लीकेशन लेखि के देली हेबो बोला से भी हेला नाही बहुत सरकार पाखरे इमति जण करो 100 200 गाडी पके करे जाउची खाम हो नाही कोन करो सरकार मते देखो नमस्कार आज्ञा आमर नीलकलिशिका आमर ग्राम ना हूँ पिशिका कलांग आमर पंचायत सेरिगुमा ब्लॉक सिंहपुर आमे छोट बेलू 2 वर्ष पर आमे इमती पुलिया होकर बहुत कष्ट करचंती डंगर चाषी आउ मिस्त्री काम बाड़िया काम आउ एबे 10 वर्ष हेली गुणिया काम करी करी आमे बंचुच आमर पिला माइजी को पोसौच आउ आमर घर देखिले भी बहुत परिस्थिति आउ ठाइलु करिछि टाइलु घर ताइकी आमे एबे पर्यंत आउ आमे छाली पारो नाही कि गोटे पंचायत देखि नाही कि गां देखि नाही इनते ही करी मते जने नेबा लोक तिले सिना इनती परिस्थिति ही करो सरकार को 2-3 तर लेखि के देले हम सिंहपुर ब्लॉक रे गाड़ी पाई बोली गाड़ी भी मिलला नाही बहुत कष्ट करछि इनती जनकर तेल पके कर जाई करी जा बाबू इमती सिमती आमर अवस्था बेला लेखि के देले भी हाँ हो आसंत मासे मास हम बोल कि पर्यंत मत सरकारी सुविधा किसी ना गोटे पेनिसिल पैसा ही सरकारी सुविधा मु बंचुची आउ मत सरकारी सुविधा ना एबे घर ना मोर जीवाई गाड़ी ना से समस्त को इंटर हैंडिकाप्ट मानकर समस्त गाड़ी घोड़ा मिलते आमको एबे पर्यंत मिली ना से बोली आम केमती बंचबी कौन कर आमर बयस हूँ 45 बयस है बोले 45 बयस हेले आउ केते दिन सरकार साहाय्य करले आउ केते दिन आमे इमती बंचिक रहिबु ए जो औषध पई जिंस आपण आनंती कि लोक आन दियंती पाक पाकटा मु जाई कि धीरे किना जाई कराणीबी आउ पुरठा तो लेके के देबी देखेबे आ नै हां आरो तो 5-10 देई
nombre sandi de bandaria sandi la ta ni no creo de esa na meni katandi ଆପଣ ଯୋଉ ଡେଉଁରିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଣ ସତରେ କାମ କରେ କି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାକୁ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି, ସେ ଦେହର ଜୀବନ କରି ଯାଉଛି, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ବେମାର ହେଇଯାଉଛି ଏ ପାଇଁ, ଆଉ ଦୃଷ୍ଟି ପୁଷ୍ଟି ତାକୁ ଡୁମ୍ବା ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତାର ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ହଉଛି ବୋଲି ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଲେ ମୂଷାରେ ଶୋଇଲେ ବି କିଛି ହବ। ଆଚ୍ଛା ସେ ବେପାର ପାଇଁ ସେ କହିବାର ଅଛି ଆମର ବେପାର ହଉନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କି ଆମ ପାଖରେ ଲୋକ ଆସୁନାହିଁ, ଜିନିଷ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମର ହାତରେ ପଇସା ପତ୍ର ରହୁନାହିଁ, ଆଉ ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ମୋର ପାଖରେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଲାଗୁଛି, ସେ କାମ ସବୁ ମୁଁ କରିବି। ଏଟା କଣ ଡେଉଁରିଆ ପିନ୍ଧିଲେ କାମ ହେଇଯିବ? ପାଟ ପାସ୍ କରୁନାହିଁ, ସେ ପାଠ ମନେ ରଖିବା। ଆଉ ସ୍କୁଲରେ କେହି ଯାଉନାହିଁ ନାଇଁ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ସେମିତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ବହୁତ ପିଲା ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି, ସେ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ସେ ମା ବାପା ତାର ସ୍କୁଲ ରଖିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କରିଥିଲି। ହଁ ସେ ମା ବାପା କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? ସେଟା ତ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆଦିବାସୀ ଡୁଙ୍ଗର ଏରିଆ ଲୋକ ସେଇଆ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ଦେଖି ଏଇଟା ହଉଛି ବେସଣ୍ଡା, ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କରିକି ଯୋଉ ପାଖରେ ଦେବତା ଅଛି ବୋଲି ଲୋକ କହନ୍ତି କି ତାକୁ ଡରନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଟିକେ ପଡେଇ ଦେଲେ ସେ ଉଡିଯିବ। ଆଉ କିଏ ମଣିଷର ବିପାଦ ପଡିଗଲା ବୋଲେ ସେ ମଦ ପିଇ ଛାଡୁନାହିଁ କି ବାର ଲୋକକୁ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି କରିଦଉଛି, ଆର 3 ଦିନ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ତାକୁ ନ ଜାଣିଲା ପରେ ଖୁଆଇଦେଲେ ତାର ଜୀବନ ଶାନ୍ତି। ଆଉ ଗର ରହୁନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଗର ସେ ପଡେଇ ଯାଉଛି, ସେ ଗର କେମିତି ରହିବ? ଆଚ୍ଛା ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିକି ଖରାପ ଭାବିବେନି। ତ ଆପଣ ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ତ ଆପଣ ଗୋଡଟା ବି ଭଲ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଛୋଟିଆ ବେଲର କଥା। ଆଚ୍ଛା ଛୋଟ ବେଲ କଥା, ଆମେ ଔଷଧ ଜାଣିକରି 2007ରୁ ମତେ ଦେବୀ ଶିଖି 2007 ମାସ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କାହାର ଜ୍ୱର ହେଲା କି ଝାଡା ହେଲା କି କାଶ ହେଲା ଆପଣ ମେଡିକାଲ ଯାଆନ୍ତି ନା ଏଇ ଟାଇମ୍ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତି ନା? ନିଜେ କରିଛ ତଳେ ମାଡ ନ ହବା ପାଇଁ, ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ ନ ହବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ମିଳୁଛି ଗୋଟେ ଚପଲ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ଚପଲଟା ବି ପାଇନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଯାଇକି ମେଡିକାଲରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି କି? ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଆସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଙ୍ଗନବାଡି ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠି ପୂଜା କରନ୍ତି ଆପଣ? ଏଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ରକ୍ତ ପୂଜା କରିବୁ ନାହିଁ, ତମ ବଳି ଦେଇକି କରନି। ଏଇଟା ଘର ତମର ନା?